Hello, good morning. Mag-story time ta while nagsuroy-suroy ko nganhi sa Bato Leyte. Akong i-share nga daghan kay kong eskwelahan nga na-enrollan since kinder. Gipanganak ko sa Malitbog, Southern Leyte. Taga didto akong mama. Unya akong papa taga Matalom. Magsugod ta atong kinder ko. Nag-kinder ko sa Agbanga Matalom, Leyte. Grade 1, San Jose Elementary School, Malitbog, Southern Leyte. Grade 2, San Jose Elementary School. Pero tunga ra sa tuig ang katunga sa Agbanga Elementary School, Matalom, Leyte. Grade 2, Grade 3, Grade 4, Agbanga Elementary School, Matalom, Leyte. Og namalhi na pudmig Malitbog, Southern Leyte. Grade 5, Concepcion Elementary School, Malitbog, Southern Leyte. Of course, mobalhin na pud mi adto sa Matalom, so adto na pud ko mag grade 6. Grade 6, Agbanga Elementary School, Matalom, Leyte. Sa akong mga elementary teachers, pasensya na nagdakog kagubot sa mga documents labi na sa mga form. Wala pa mahuman ang atong pagsamok-samok sa mga form kay mag-high school pa ta. Pag human ako graduate o grade 6 ngadto sa Agbanga Elementary School, Matalom, Leyte, namalhi na pud mi og Malitbog. High school, first year high school, Concepcion National High School, Malitbog, Southern Leyte. Og namalhi na pud mi Matalom, Leyte. So adto na pud ko mag second year high school. Second year high school, Matalom National High School, Matalom, Leyte. Third year, fourth year, Matalom National High School, Matalom, Leyte. Finally, ning graduate na jud. Ning level up na ang atong paghugaw-hugaw sa documents kay nag-college na ta. First year college, Northwestern Mindanao State College, Tangub City, Mindanao. HM or Hospitality Management ang akong course nga gikuha anhi. Wala mahuman kay sige rag pangtilaw sa mga ka-groupmates nga nagluto-luto. Nagpadayon ko og eskwela og college pero lahi na nga kurso. Nganhi sa Bato Institute of Science and Technology Incorporated, Bato, Leyte. I pursue a bachelor's degree in elementary education. Gikaloy-an sa Ginoo, tuloy-tuloy og ning graduate gyud. Yan lang. Thank you for watching.